अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द नावल प्लेटफॉर्म चैनल। सो रीडर्स, कैसे हैं आप सब। नावल स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई और मयारी वीडियो आप तक आसानी पहुंच जाए। नावल का नेम है वहशती दिल, अज़ कलम राहिला खान, एपिसोड 3। नावल को कॉपी पेस्ट करना सख्ती से मना है। चोरी करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सो नावल स्टार्ट करते हैं। माँ बाबा, मुझे बता दिया होता, मैं लेने आ जाता। लास्ट में कदम रखते ही असीद मुस्कुराता गोया हुआ और जल्दी से शगुफ्ता बेगम के गले लगा था। कैसा है मेरा बेटा? शगुफ्ता बेगम ममता से जोर आवाज़ में बोलती। असीद की पेशानी पर बोसा दिया। अपने खूबसूरत जवान हुस्न के देवता को देखकर आंखों ही आंखों में नजर उतारी थी। कैसा दिख रहा? असीद ने इनके हाथों को लबों से लगाते पूछा। बहुत हैंडसम लग रहा मेरा शहजादा, शगुफ्ता शीरी लहजे में बोली। बस करो बेगम, मुझे भी मिलने दो। जैसे माँ बेटे को खुद को इग्नोर करते देख थोड़ा दुरूठे लहजे में बोले थे कि बेसाख्ता असीद की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। और यही वो लम्हा था जब दोनों मियाँ बीवी ने हसरत से असीद को देखा था, जो मुस्कुराता हुआ दुनिया लूट लेता था। कैसे हैं बाबा? असीद इनके गले मिलता फक्त जज्बात से बोला था। हमारा बेटा ठीक तो हम भी ठीक मेरे शेर। जहाँ सेब ने इसके कंधे पर थपकी दी थी। मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया बाबा, असीद दोनों के हाथ पकड़कर लबों से लगाए बोला था। वो दोनों उम्रा करके आए थे और अब मोहब्बत से असीद से मिल रहे थे। असीद बेटा, क्या सोचा है आपने? किस बारे? असीद ने भवें उचकाई। शादी के बारे। शगुफ्ता अपनी गोद में सर रखे असीद के बालों में उंगलियां चलाती प्यार से बोली। माँ, आप जानती हैं, फिर भी पूछ रही। असीद ने सख्ती से आंखें मीच ली थी। मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं करने दूंगी असीद, शगुफ्ता बेगम थोड़े गुस्से से बोली थी, जबकि इनकी रोज़ की बहस में जाजिम साहब सर में मुझे बेटे अखबार पढ़ने में मसरूफ़ थे। माँ प्लीज़, हमारी आखिरी ख्वाहिश मान लो बेटा, शगुफ्ता बेगम ने ममता से चोर आवाज़ में कहा था। कैसी ने गहरा सांस भरकर हवा के सुपुर्द किया। आप ही के ठीक होने के बाद कर लूँगा शादी, असीद हार मानते हुए बोला था कि शगुफ्ता बेगम खिल उठी थी इसके बाद जाने पर, जबकि असीद के अंदर भांबड़ से बुड़ाक उठे थे। वो जबकि कड़े मरान से गुजरता लब भेजे गैर मरीन नुक्ते को घूर रहा था। बहराम ने आग बरसाती नज़रों से इसकी पुश्त को घूरा था। इसे कहाँ बर्दाश्त था कि कोई इसे इग्नोर करे, और आज तक किसी ने इग्नोर किया भी तो नहीं था। हर लड़की इस पर फिदा थी, इसके पीछे दीवानी थी। वो खुद दूसरों को इग्नोर करता था और अब पलवाशा का इसे इग्नोर करना इसके अंदर आग भड़का गया था। हे यू, हाउ डेयर यू इग्नोर मी। बहराम भड़कता हुआ इसे बाजू से खींच कर इसका रुख अपनी जानिब मोड़ चुका था और खा जाने वाली नज़रें इसके चेहरे पर मरकूज की। व्हाट दिस नॉनसेंस माई विल, हु आर यू? वो जो इस गैर मुतमक्के इफ्ताद के लिए तैयार न थी कि इस अमल पर वो नखूद से चीख उठी थी। जाहिल, गधा, गुंडा मवाली। वो पलवशा इसे घूरती अपना बाजू सहलाती उर्दू में अलकबात से नवाज रही थी। बहराम की पकड़ में इतनी सख्ती थी कि इसे यूँ लग रहा था जैसे बाजू धड़ से जुदा हो गया हो। इसकी आंखों में हल्की सी नमी दर आई थी, जबकि बहराम खेलने लब सख्ती से बेंच लिए थे। इसके मुताबिक वो उर्दू से नाबल्द था। ये क्या हरकत है लोफर आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? वो उर्दू में घुरा उठी थी कि इसके सख्त तेवर देखकर इंग्लिश में बोलकर इससे मिड भीड़ होने का खतरा मोल नहीं ले सकती थी। वो जल्द अज जल्द इस शख्स के सामने से गायब होने की पर तोड़ रही थी। ऐसे हुई हिम्मत। बहराम के हराम भरा पलवशा का बाजू झंझोड़ कर उर्दू में फंकारता पलवशा के छक्के छुड़ा गया था। वो आंखें फाड़े मुंह खोले इसे देख रही थी, जो गुस्से से तेज तेज सांसें लेता पलवशा को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। अब बोलो, क्या बकवास कर रही थी तुम? वो दाड़ा था कि पलवशा यकदम अपनी जगह से उछली थी। जहाँ बहराम मुबारश न हो, ये नामुमकिन था। बहराम बी के यूनिवर्सिटी में आने की खबर मिलते ही आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट इनके गिर्द जमा हो रहे थे। तो तुम्हें उर्दू आती है? वो हल्क करती बोली। तो तुम्हें क्या लगा था कि तुम कुछ भी बकवास कर लोगे, मैं चुपचाप सुन लूँगा? वो ज़हरखंद लहजे में बोला था। इसकी आंखों से आंखें शरारे फूट रहे थे, जो मुकाबले को भस्म करने पर तुले थे, जबकि पलवशा को सही मायनों में इस बबले शेर से खौफ महसूस हुआ था। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो अंग्रेज़ों जैसा दिखता। वो उर्दू से मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ वाकिफ़ था,
بلکہ بہت اچھی طرح بول بھی لیتا تھا۔ وہ وہ میں پلوشہ سے بولنا محال تھا، جبکہ جولی کو کچھ سمجھ تو نہیں آ رہی تھی، البتہ وہ پلوشہ کی حالت دیکھ کر خوب لطف اٹھا رہی تھی۔ جولی، کم ہیئر بیبی۔ بہرام پلوشہ کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتا جولی کو مخاطب ہوا تھا۔ بہرام کے بلاوے پر جولی سیکنڈ بیچ سے لپٹ گئی تھی اور بڑے دل فریب انداز میں بہرام کے گال پر لب رکھ دیے تھے کہ بدلے میں بہرام بھی والہانہ اس کے چہرے کو اپنے لمس سے آشنا کروانے لگا تھا ان کی اس قدر بے باک اور نامعقول حرکت پر۔ باقی سب تو مسکرا کر یہ مومنٹ انجوائے کر رہے تھے، پر پلوشہ کی آنکھوں میں ان کے اس عمل پر نفرت واضح تھی۔ اسے اس لمحے مقابل کھڑے وجود سے گھن محسوس ہوئی تھی، جو پوری یونیورسٹی کے سامنے کھلے عام بے حیائی کر رہے تھے۔ بہرام کو مسلم ہو کر غیر مسلموں والی حرکتیں کرتا دیکھ پلوشہ نے نفرت سے نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ وہ فقط نام کہیں مسلم تھا۔ یہ حال تھا ویسٹرن ممالک کے مکینوں کا کہ بنا لحاظ کے ساری شرم بلائی طاق رکھ کر وہ بنا کسی رشتے کے ڈیپ ریلیشن رکھتے تھے۔ پری اور پلوشہ تو یہ سب دیکھ کر توبہ توبہ کرتی رہ جاتی تھی۔ ان دونوں کو انتہا کی نفرت تھی ایسے لوگوں سے، جن میں بہرام بھی شامل تھا۔ بہرام کی سیاہ گہری آنکھیں پلوشہ کے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھیں۔ بہرام کو اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھ کر نئے سرے سے وجود میں لاوا ابلتا اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ سامنے کھڑی انجان لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر جبھی پلوشہ نے کاٹدار نظر اس پر ڈالی اور سر جھٹک کر اس بھیڑ سے نکلنے کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا کہ سرعت سے بہرام اس کا بازو دبوچ کر واپس اسی جگہ پر کھڑا کر چکا تھا۔ سلیپ ڈر جولی، وہ برفیلے لہجے میں جولی سے بولا تھا، جبکہ پلوشہ کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ وہ جتنا اس سے بچ رہی تھی، یہ لڑکا اتنا ہی اس سے الجھ رہا تھا، جبکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ان کے گرد جمع ہوتے فرصت سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ چٹا اس سے پہلے کہ پلوشہ کچھ کہتی، جولی نے ایک زوردار تھپڑ پلوشہ کی دائیں رخسار پر مار دیا تھا۔ غم و غصے کی بدولت پلوشہ کی آنکھوں میں پانی جمع ہو آیا تھا۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھے زخمی نگاہوں سے بہرام کو دیکھا تھا، جو سائڈ اسمائل پاس کرتا اسے چلا گیا تھا۔ ون مور بیبی۔ بہرام دلکش نظروں سے جولی کی جانب دیکھتا مسکرا کر بولا اور سگریٹ منہ میں دبا کر لائٹر سے سلگایا۔ وہ جو ابھی سنبھلی ہی نہ تھی کہ جولی نے پھر سے تھپڑ مار دیا تھا۔ اہانت، غم، غصے کے باعث وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ پلوشہ کی آنکھوں سے آنسو سیلاب کی مانند ابھرتے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ ہونک بنی کھڑی تھی کہ اتنے سارے اسٹوڈنٹ میں تماشا بنا دیا تھا اس گنڈے نے۔ اس کے قدم جم سے گئے تھے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اتنی انسلٹ پر اس کا دل چیخ اٹھا تھا، دماغ سن سا ہوتا محسوس ہوا تھا۔ یہ ہے تمہاری اوقات؟ تبھی اس کے کانوں میں اس کی آواز گونجی تھی، جو اس کے بے حد قریب آن کھڑا ہوا اور تمسخر اڑاتے گویا ہوا۔ پلوشہ نے بنا کسی تاثر سے اسے دیکھا تھا کہ بہرام پل بھر کے لیے اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھ کر تھم سا گیا تھا۔ ڈارک براؤن شہد رنگ آنکھوں میں ہچکولے لیتا پانی، بھیگی پلکیں، سرخ چہرہ، سختی سے پیوست گلابی ہونٹ، ہوا کے دوش سے اڑتے براؤن کلرڈ بال بہرام کو ساکت کر گئے تھے کہ وہ اس کے بے حد نزدیک کھڑا اس کو بنا پلک جھپکائے دیکھ رہا تھا۔ جلد ہی ہوش کی دنیا میں وہ اپنے منہ میں دبے سگریٹ سے گہرا خش لے کر دھواں پلوشہ کے چہرے پر چھوڑا کہ یکدم وہ کھانستی ہوئی پیچھے ہوئی تھی، جبکہ آنکھوں سے آنسو متواتر جاری تھے۔ ویسے تو میں کسی کو تب تک نہیں چھوڑتا جب تک اس کو قبر میں نہ پہنچا دوں، پر تمہیں رعایت دی ہے کیونکہ تم ابھی مجھے جانتی نہیں۔ اگر جانتی تو اپنی زبان کھولنے کی جرات نہ کرتی، اس لیے تم فی الحال 2 تھپڑ کی حقدار تھی۔ اور اب آتے ہیں میرے حساب کی جانب۔ تمہارے 2 قصور ہیں، ایک تو تم نے میری دوست کو تھپڑ مارا اور دوسرا تم نے مجھے ان القابات سے نوازا۔ وہ بھری محفل میں خود عدالت لگائے، خود ہی جج، وکیل اور گواہ بنا کھڑا پلوشہ کو سزا سنا گیا تھا۔ میں چاہتا تو تمہیں خود مار سکتا تھا، پر وہ کیا ہے نا کہ ایک تیر سے 2 شکار۔ ویسے بھی تم میرے معیار کی نہیں، اس لیے چھونا تو دور دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ وہ اس کی ڈریسنگ پر چوٹ کرتا مسرور سا اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر گیا تھا، جبکہ پلوشہ لب سیے کھڑی تھی۔ اگر آج کے بعد میرے سامنے آئی نا تو یہ گنڈا وہ حالت کرے گا کہ تم خود کو پہچان بھی نہیں پاؤ گی۔ بہرام انگلی اٹھاتا سخت لہجے میں بولا تھا، جبکہ پلوشہ جو کب سے خود پر ضبط کیے کھڑی تھی
बड़ी अचानक से इसका हाथ उठा था कि इसके अमल पर यकदम हर तरफ खामोशी छा गई थी। सब स्टूडेंट ने बहराम को थप्पड़ लगने पर मुंह पर हाथ रख लिए थे। तुम होते कौन हो मेरी राह में हाइल होने वाले? तुम समझते क्या हो खुद को? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। तुम्हारी उस दोस्त ने मेरे साथ बदतमीजी की थी और थप्पड़ खाया, और अब तुमने भी। मैं चाहती तो उसे भी मार सकती थी, पर ये मेरा रिएक्शन था और तुम इसके हकदार थे। यही तुम्हारी औकात थी। वो इसके अल्फाज इसी को लौटा रही थी, जबकि बहराम भेंचे जबड़ों और तनी रगों से हाथ की मुट्ठी बनाए खड़ा पलवशा को घूर रहा था। तुम आवारा लड़के, मैं तुम पर थूकना भी गवाना ना करूं। कुछ जाके तुम्हें देखना तो दूर की बात है। बेहतर है आज के बाद मेरे रास्ते में मत आना। वो भी खरी खरी सुना कर इसके अल्फाज इसी पर बरसाती। इसकी लाल अंगारा आंखों से खौफ खाती तेजी से निकली थी। डैम इट! बैराम यकदम दाड़ा था। वो तभी लंबे लंबे डंक भरता इसकी जानिब बढ़ा था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम्हारा रुआ रुआ कांप उठेगा। वो आपे से बाहर होता है, इसके दोनों बाजू से दबोच कर इस कदर बुलंद आवाज में धाड़ा था कि पलवशा खौफ से थरथरा उठी थी। वो आंखें मीचे इसके सामने खड़ी लरजती हुई तेज तेज सांसें ले रही थी, जबकि कदम हिलने से इनकारी थे। सांसें मद्धम होती इसके वजूद से जान निकालने की दर पे थी। जबी बहराम ने इसको खुद से दूर झटका था कि बैलेंस बरकरार न रखने पर वो कमर के बल फर्श पर जा गिरी थी। जस्ट वेट एंड वॉच। वो थोड़ा सा इस पर झुका और सर्द लहजे में बावर करवाता अपने दोस्तों को इशारा करता वहाँ से निकलता चला गया था, जबकि पलवाशा की हालत काबिले रहम थी। जब भी वो हाथ ज़मीन पर टिका कर उठी और किताबों पर गिरफ्त मजबूत किए स्टूडेंट के जुर्मट से भागकर गेट की जानिब बढ़ी थी। इसे जल्द अज जल्द यहाँ से जाना था। इसे लग रहा था वो भी गिर जाएगी। कदमों में वाज़ेह लड़खड़ाहट थी। वजूद पर कपकपी तारी थी। वो इसकी दहशत और हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ थी। जब भी खौफ के मारे दिल सूखे पत्ते की मानित लरज रहा था। वो जो इस शख्स की नज़रों से दूर रहती थी, आज अनजाने में ही ना सिर्फ वो इसके सामने आई थी, बल्कि इसे थप्पड़ भी मार आई थी। और अब वो मुसलसल रोए जा रही थी। आंखों से अश्क बहने पर सब कुछ धुंधला सा नज़र आ रहा था। वो इसके साथ क्या करेगा, यही सोच इसकी जान ले रही थी। जी तो रीडर्स, कहानी अभी बाकी है। सो आज की किस्सा आपको कैसी लगी है, इसके बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाइए और प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़।